الرحمن الرحيم وبست الجبال بسا اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں فكانت هباء منبثا پھر غبار ہو کر اڑنے لگی وكنتم أزواجا ثلاثا اور تم لوگ 3 قسم ہو جاؤ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة تو داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں۔ والسابقون السابقون اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، أولئك المقربون وہی خدا کے مقرب ہیں، في جنات النعيم نعمت کی بہشتوں میں۔ ثلة من الأولين وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے وقليل من الآخرين اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے، على سرر موضونة لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر، متكئين عليها متقابلين آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے، يطوف عليهم ولدان مخلدون نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے، بأكواب وأباريق وكأس من معين یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے کر، لا يصدعون عنها ولا ينزفون اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، وفاكهة مما يتخيرون اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہو، ولحم طير مما يشتهون اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، وحور عين اور بڑی بڑی آنکھوں والی گریں كأمثال اللؤلؤ المكنون جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی، جزاء بما كانوا يعملون یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، إلا قيلا سلاما سلاما ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا۔ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں، في سدر مخضود یعنی بے خار کی بیریوں وطلح منضود اور تہ بتہ کیلوں وظل ممدود اور لمبے لمبے سایوں وماء مسكوب اور پانی کے جھرنوں وفاكهة كثيرة اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں، لا مقطوعة ولا ممنوعة جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے، وفرش مرفوعة اور اونچے اونچے فرشوں میں، إنا أنشأناهن إنشاء ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا فجعلناهن أبكارا تو ان کو کنواریاں بنایا عربا أترابا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر، لأصحاب اليمين یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے۔ ثلة من الأولين یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں وثلة من الآخرين اور بہت سے پچھلوں میں سے، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں، في سموم وحميم یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من يحموم اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں، لا بارد ولا كريم جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما۔ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے وكانوا يصرون على الحنث العظيم اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے، وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا، أوآباؤنا الأولون اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟ قل إن الأولين والآخرين کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم سب ایک روز مقرر کے وقت جمع کیے جائیں گے، ثم إنكم And the mountains are broken down, crumbling, and
become dust dispersing, and you become of three kinds. Then the companions of the right, what are the companions of the right? And the companions of the left, what are companions of the left? And the forerunners, those are the ones brought near to Allah in the gardens of pleasure, a large company of the former peoples, and a few of the later peoples, on thrones woven with ornament, reclining on them, facing each other. There will circulate among them young boys made eternal, with vessels, pitchers, and a cup of wine from a flowing spring. No headache will they have therefrom, nor will they be intoxicated. And fruit of what they select, and the meat of fowl from whatever they desire. And for them are fair women with large beautiful eyes, the likenesses of pearls well protected, as reward for what they used to do. They will not hear therein ill speech or commission of sin, only a saying, peace, peace. The companions of the right, what are the companions of the right? They will be among lote trees with thorns removed, and banana trees layered with fruit, and shade extended, and water poured out, and fruit abundant and varied, neither limited to season nor forbidden, and upon beds raised high. Indeed, we have produced the women of paradise in a new creation, and made them virgins, devoted to their husbands and of equal age. For the companions of the right, who are a company of the former peoples, and a company of the later peoples. And the companions of the left, what are the companions of the left? They will be in scorching fire and scalding water, and a shade of black smoke, neither cool nor beneficial. Indeed, they were before that indulging in affluence, and they used to persist in the great violation. And they used to say, when we die and become dust and bones, are we indeed to be resurrected? And our forefathers as well? Say, O Muhammad, indeed, the former and later peoples are to be gathered together for the appointment of a known day. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान में कि हम दुनिया में थोड़े से अज़ाब की तरफ लोगों को पकड़ेंगे ताकि लोग हमारी तरफ रुजू करें। ताकि ये एक्सीडेंट आप देखते हैं, कोई मुसीबतें देखते हैं, ये अमेरिका में आग लगती है, फरमाया दोस्त दोस्त के ईमान पे होता है, फिर ये इसराइल में जंगल में आग लगती है। तो जिस तरह के लोगों में बैठेंगे आप, जिस तरह का ईमान आपका होगा, फिर अल्लाह उस हिसाब से फ़ैसला करेगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह दिल देखेगा, आपकी दाढ़ी टोपी नमाज़ें और हज उम्रे नहीं देखेगा। सबसे बड़ा काम जो कुरान में है वो है जिसने एक इंसान को बचाया उसने सारी दुनिया के इंसानों को बचाया, जिसने एक को कत्ल किया उसने सारी दुनिया के इंसानों को कत्ल किया। तो लिहाजा ये दुनिया में एक आदमी मरता है तो समझें कि ये 8.8 अरब इंसान मर गए। ये हिसाब आप करें। किसी हज में अल्लाह ने नहीं कहा, किसी उम्रे में नहीं कहा, किसी रोज़े नमाज में नहीं कहा। तो लिहाजा सबसे ज़्यादा अजर ये है लोगों की जान बचाना। तो अब ये जहन्नुम का रास्ता है, ये आगे अल्लाह बता रहे हैं कि ये लाइनें हैं, इस पे आपको चलना है, आगे जन्नत है, नहीं तो फिर आगे दोज़ख है। तीसरी बात अल्लाह के पास नहीं है। अल्लाह कह रहे हैं 3 किस्म के लोग हो जाएंगे, दाएं और बाएं। फिर अल्लाह कह रहे हैं आगे बढ़ने वाले क्या कहने। जज़ाकल्लाह खैर, वीडियो लंबी हो गई तो मैंने बोला ये पूरी आयत आपको सुना दें। तो अल्लाह जिसको चाहेगा सुना देगा और जिसको चाहेगा पढ़ा देगा। जिसको नहीं पसंद करेगा वो अल्लाह की बात नहीं समझ सकेगा, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह ने दिलों पे, कानों पे, आँखों पे मोर कर दिए। ये पढ़ नहीं सकेगा, ना देख सकेगा, ना दिल इसका समझ सकेगा। तो बड़े यानी कि मिस्कीन लोग हैं बेचारे, कि अल्लाह कह रहे हैं बहुत कम इल्म वाले, बहुत कम ईमान वाले लोग हैं, अक्सर नादान हैं, अक्सर गुमराह हैं, अक्सर चौपायों की तरह हैं। तो ये बेचारे एंड बहुत बुरा है जिनने अपनी इस्लाह कर ली, अपना रास्ता सही कर लिया। आप और हम अपनी अकल से, अपने तजर्बे से, अपने इल्म से सही फ़ैसला नहीं कर सकते। हमको किसी की मदद चाहिए, वो है अल्लाह, जिसने हमारे बाप दादा को, हमारी नस्लों को बनाया है, बनाता है और हमेशा बनाता रहेगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।